Hello guys, good morning. Welcome back to my channel. Tingin ako sa munting greenhouse. Ito po yung pan ko, similyan. Olmiti pala yan. Olmiti, maliliit pa. Yan. Ito po nalagay ko lang Yan, nasuwi na kaumpisa pa lang. Yan. 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 Kababak lang ko lalabas na yung ugat. Yan, maliliit pa. Yan, ito po yung malaki-laki na. Yan, malaki-laki na po yan. Yun po yung bago lang, isang linggo pa lang yan. Olmiti yan. Yan, may rumin. Yan ay lalig. Gusto ako lalig maliit pa. Yan, lalig yan. Yan, lalig. Ito yung romaine. Yan, romaine yan. Yan, romaine, 3 box. Romaine. Itong dalawang box ay lalig. Yan, maliliit pong lalig. Yan, olmiti yun. Yan, olmiti yun. Malaki-laki na yung tinanim. Ito, malaki na. Lapit na yan. Yan, mga 2 linggo pa. Ito ang malaki, kakaunti. Lumaki na. Romaine, laki. Romaine. Ito ay romaine Tyrol. Yan, diba? Madami daon. Yan, batabya yan. 4-5 piraso. Yan ay 1 yung hindi lumaki agad. Yan. Okay. Thank you guys.